उतरा गर्भस्थ शिशु जन्म हेबा परे उतरा गर्भस्थ शिशु जन्म हेबा परे तार नाम परीक्षित कहीं दिया जाए परीक्षित भगवान मातृगर्भरे भगवान भगवान श्रीकृष्ण गर्भरे देखिथिले से जन्म होला परे से सबुआडे उनेले परीक्षा करी देखिले जे मते गर्भरे मु जाकु देखिली से कुआडे गले सब चतुर्दिग उनेले तेनु पाइले देखा जागरा पाला एकदम ठीक उत्तर 2 नंबर दिया जाऊ सुंदर व्याख्या परीक्षित नामकरण आमे भी आम दर्शक बंधु बुझने उचित परित लक्ष्मण तत्व इति परीक्षित अर्थात मातृगर्भरे देखुवा विष्णु जन्म पर जो भूमिष्ठ हेले से कहा देखी पारे ना या तो ठीक अच्छे आपण तृतीय प्रश्न ए चारि वर्ण ए जगते स्वभाव धर्म अनुमते ए चारि वर्ण ए जगते स्वभाव धर्म अनुमते एठारे वर्णित चारि वर्णर स्वभाव धर्म बा स्वधर्म कौन चारि वर्ण होला कि चारि वर्णर स्वभाव धर्म बा स्वधर्म चारि धर्म बुझी पारियो चारि धर्म कथा चारि वर्ण बा चारि धर्म चारि वर्णर स्वभाव धर्म कौन हाँ चारि एठारे वर्णित चारि वर्ण बुझी नेलो चारि वर्णर स्वभाव धर्म बा स्वधर्म कौन ब्राह्मण धर्म मुख्य निमते क्षत्रिय भोग्य निमते आउ शूद्र वैश्य धर्म अर्थ रोजगार निमते शूद्र धर्म सेवा एकदम ठीक उत्तर 2 नंबर दिया जाओ आमे भी बुझने उचित ब्राह्मण धर्म होची मुख्य आम क्षत्रिय धर्म होची भोग बा काम वैश्य धर्म होची अर्थ एवं शूद्र धर्म होची सेवा बा धर्म सुंदर उपस्थापना थिला 2 नंबर दिया जाओ चतुर्थ प्रश्न आपन सामने सन्यासी मानकर प्रकार भेद अनुसारे सन्यासी मानकर प्रकार भेद अनुसारे चारि प्रकार यथा कुटितक बहुद्रक हंस और निष्क्रिया बा परमहंस तबे केउ सन्यासी मानकु कुटितक बहुदक हंस और निष्क्रिय कहा जाए बहुदक काहाको कहंती कुटितक काहाको कहंती हंस काहाको कहंती निष्क्रिय कहंती काहाको कहंती को सन्यासी माननकु कुटितक माने गोटिए जाकरे आश्रम करी ना जीविका निर्वाह करबा सेला कुटितक बहुदक ला कर्म को न्यून ज्ञान को श्रेष्ठ कर्म को गौण ज्ञान को प्राधान्य दबा हंस हंस ज्ञान प्राप्ति बा ज्ञानर भंडार ज्ञान निष्क्रिय ज्ञान परमहंस ज्ञानी जसवंत ठीक अछि कोन 3 नंबर वाला जीवनंत 2 नंबर दिया जाओ पंचम प्रश्न आपन सामने कर्म करणे फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई कर्म करणे फल पाई प्राणिता अवश्य भुंजई तबे केउ कर्म कले प्राणी बा व्यक्ति को अभिजी नरक भोग करने को पड़े मिथ्या साकी देले एकदम ठीक जसवंत ठीक 2 नंबर लगा 2 नंबर 2 नंबर लगा 5 प्रश्न अपन को शेष जाई छी लड़ई जोरदार कहीं क्या कम नुह देखा फलाफल शेष भगवान का सपक्ष षष्ठ प्रश्न आपण सामने वीर स्वर्ग नाम यार स्वर्ग अधिक सुखकर वीर स्वर्ग नाम यार स्वर्ग अधिक सुखकर एठारे वीर स्वर्ग कहले कौन बुझा जाए सप्त पाताल को अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल
କୋର୍ଟରେ ଯାଉ ରଞ୍ଜନ ଠିକ ଅଛି ବାଜିବ ନମ୍ବର ଲଗା 2 ନମ୍ବର ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯମ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତଙ୍କ ବାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣ ବିପ୍ର ଶୁଣି ଯମ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତଙ୍କ ବାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ବିପ୍ର ଶୁଣି ସାଙ୍ଗ ଲେଖା ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ଯମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦୂତ ବାଣୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ବିପ୍ର ଶୁଣି ଏଠାରେ ଯମ ଦୂତ ବାଣୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ବାଣୀ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ ଯମ ଦୂତ ବାଣୀ କଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ବାଣୀ କଣ ଯମଦୂତ ମାନେ ଏଠି ଅଜାମିଳ ଚରିତ୍ର କଥା ପାଖରେ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଅଜାମିଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ ସେଠି ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉଟାରିକି ନଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ତ ଯମଦୂତ ମାନେ ହେରୁ କହିଲେ ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ ସଂସାରରେ ସେହି ଗୋଟେ ଧର୍ମ ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ କଥାରେ ଯେହେତୁ ଯାଇନି ତେଣୁ ତାକୁ ନଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଯମଦୂତ ସମାର୍ଥନ ନାଇଁ ହେଇଛି ଅଧା 3 ବାରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଏ ଥିଲା ଅଜାମିଳ ଉପକ୍ଷେର ବାଣୀ ଟିକେ ମତେ ଏପଟ ସେପଟରେ କହିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଯମଦୂତ କହିଲେ କଣ ଜମ କଣ କହିଲେ ଯମଦୂତ ବାଣୀ ହଁ ତମାନେ କଣ କହିଲେ ହଁ ଯମଦୂତ ମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଅଧର୍ମୀ ବୃଷଲି ଗମନ କରିଛି ପାପୀ ଆମେ ତାକୁ ନଉଛୁ ତମେ କାହିଁକି ଛଡଉଛ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା କଣ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା କଣ କୋଉଟା କହିଲେ ଏଟା କଣ ସେ ଧର୍ମଟି ନା କଣ ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବେଦ ବିହିତ ଧର୍ମ ସେବା କହିଲେ ବେଦ ବିହିତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଇଏ ଅଧର୍ମ ବୋଲି କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ବାଣୀ କଣ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ କହିଲେ 4 ଅକ୍ଷର ନାରାୟଣ ନାମ ଯିଏ ଜପ କରିଥିବ ସେ ସଂସାରରେ ସକଳ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହବ ଯେହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଅଜାମିଳ ଉପକ୍ଷେରରୁ ତମେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଲ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅର୍ଥ ଯୋଉଟା କି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାର ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ବାହାରି ପାରୁନି ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯମଦୂତ ନମ୍ବର କଣ ଦେଖି କହିଲେ ଯମଦୂତ ବାଣୀ କଣ ଥିଲା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ একদম ঠিক କହିଲେ ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ ସଂସାର ନୁହେଁ ସେ ଧର୍ମ ମୁଁ ସବୁ ত্রিগুণ যুক্ত বৈদিক ধর্ম ମୁଁ କହିଲି ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ ସଂସାର ଅଟଇତି ସେ ଧର୍ମ ତେଣୁ ସେ ଅଧର୍ମ ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ନ କରି ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ନଉଛୁ ত্রিগুণ যুক্ত বৈদিক ধর্ম সে বেদবিহীন ধর্ম নহে ବେଦ ବିହିତ ଧର୍ମ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ବାଣୀ ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାଣୀ କଣ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ନାରାୟଣ ନାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ପଦ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଯେ ପ୍ରଚାର ନାରାୟଣ କହିଲେ ଭାଗବତ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଭାଗବତ କାରଣ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଯିବି ଯାହା ବହିରେ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନମ୍ବର ଦେବେନି ପ୍ରଶ୍ନ 8 ସ୍ୱଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଜନ୍ମଇ ଏଷଡ଼ ବିକାରେ ସ୍ୱଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ଜନ୍ମଇ ଏଷଡ଼ ବିକାରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିବା ଶରୀରର ଷଡ଼ ବିକାର বা ষড় অবস্থা কোন কোন সপ্তম স্কন্ধ জন্ম হেবা স্থিতি প্রাপ্ত হেবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হেবা পরিবর্তিত হেবা ক্ষয় প্রাপ্ত হেবা বিনাশ হেবা যাহাকু বালক পৌগণ্ড কিশোর যৌবন জরা কহନ୍ତି বাস মতো তো এই লাইন দরকার মতো আর লাইনটা দরকার তুমি এই লাইন কি কাহিকি যাওছ তুমি উল্টা লাইন গলে বি তত্ত্ব ভিত্তিক হইছে রাইট কিন্তু শাস্ত্র মত তো যাহা বহি লিখিছে না কেন সেমানে বি জানিছন্তি তুমি যেটা কইলো সেটাকে গ্রহণ করি হব আক্ষরিক অর্থ ঠিক আছে কিন্তু এ মতরে হউনি এটা ঠিক আছে একদম ঠিক জন্ম পৌগণ্ড কিশোর তরুণ বৃদ্ধ এবং মৃত্যু তত্ত্বকে বলছ ঠিক আছে আমি নাই হ্যাঁ 2 নম্বর ଅଜାମିଳଟାରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମିଳିବା କଥା 2 নম্বর ଅଜାମିଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମିଳିବା କଥା অজামিল তত্ত্বর আক্ষরিক শব্দ হেলা নাই ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେବେ ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଦେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ମୋର କିଛି କହିବା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଙ୍କରି ଗୀତ ଆକାରରେ ବି କହିଥିଲି ବେଦ ବିହିତ ଯେତେ କର୍ମ ସଂସାରରେ ବୋଲାଇ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ନିଜେ ବସୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଗବତରେ କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯଦି ଭାଗବତକୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିବା
ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଭାଗବତରେ ଆକ୍ଷରିକ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ଦିଆ ହେଇଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ନହେଲେ ଯୋଉ ଗଜ ଡାକିଲା ଶ୍ରୀପତି ପଦଟା କାହିଁଦେଲେ, ସେ ତ ଅନେକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀପତିରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀପତି ପଦଟା କାହିଁଦେଲେ? କାରଣ ଭାଗବତ ନିର୍ଯାସ ସେଇଆ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆକ୍ଷରିକ ଭାଗବତ ଯାହା ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବେଦ ବିହିତ କର୍ମଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଥିଲି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପରେ କଣ ଅଛି କି? ବେଦ ଆପଣ କହିଲେ ବେଦ ବିହିତ କର୍ମ ତ ଆଗେ ଅନେକ ଅଛି, ତେଣୁ ବେଦ ବିହିତ ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିଥିଲେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରଥରେ ଯୋଚା ହୋଇଥିବା ସପ୍ତ ଅଶ୍ୱ କିଏ କିଏ? ସପ୍ତ ଛନ୍ଦ ସପ୍ତ ଅଶ୍ୱ କିଏ କିଏ? ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିବେ। ସପ୍ତ ଅଶ୍ୱ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଗାୟତ୍ରୀ, ଉଷ୍ଣିକ, ବୃହତି, ଅନୁଷ୍ଟୁପ, ତ୍ରିଷ୍ଟୁପ, ଜଗତି, ବୃହତି ଓ ପଙ୍କ୍ତି। একদম ঠিক উত্তর। একদম 8টি উত্তর ଦେଇଛନ୍ତି। একদম ঠিক উত্তর 2 নম্বর দিয়া যাও। শেষ প্রশ্ন আপনাদের সামনে আজির অন্তিম পর্যায় মেগা ফাইনাল রাউন্ডর মানপুর পাই এ হচ্ছে আম তরফরু শেষ প্রশ্ন। ব্রাহ্মণর দ্বাদশ লক্ষণ কণ কণ? তপ, শৌচ, দয়া, দান, যজন, যাজন, ধৃতি, ক্ষমা, শান্তি, আর্জব, সরলতা। দ্বাদশ লক্ষণর ম্যাক্সিমম 8টি পাখাপাখি সঠিক উত্তর মিলে যাইছি। 8টি উত্তর 10, কারণ ইয়ে তো ছোট প্রশ্ন না, গোটিয়ে প্রশ্ন 10টি উত্তরରୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 7-8ଟି ଉତ୍ତରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଫୁଲ ମାର୍କ ଦିଆଯାଉ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଦ୍ୱାଦଶ ଲକ୍ଷଣ ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟାକି ସମ ବା ନିବୃତ୍ତି, ଦମ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅହିଂସା, ତପ, କ୍ଷମା, ଆଜର୍ବ ବା ସରଳତା, ଦାନ, ବ୍ରତ, ଧୃତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଧାରଣ, ଶୌଚ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ପବିତ୍ରତା, ଶ୍ରୁତି ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲ ବେଦ ଶ୍ରୁତି ଅଧ୍ୟୟନ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ। ଏଣୁ ଅଧାରୁ ତ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ।